हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपको लपा ब्लॉग को स्वागत मुझे कौन कौन करुँची सकाळु सकाळु देखंतु एक सकाल सकाल कोड़े कोठल टी खाल छोड़ तू कोड़ा आसजु वही हाँ पिके बाबू घरा हाँ जे तो ना कि ना कह दे तो बोलिता कौन खाइलु सकाळु ब्रश करियो ना हाँ कौन खाइलु सकाळु सकाळु चाहा उड़ी चिरे चाहा ली हाँ हाँ आउ हाय कह दे टिके गुड मॉर्निंग कह दे गुड मॉर्निंग केमिति अच्छा फ्रेंड्स माने कह दे केमिति अच्छा फैन पूरे अब बोलो तो सब बोलो कह दे सब चाली पार चलता टिके टिके हाँ आओ कह दे आओ ले जानी कह दे मो मौसी ब्लॉग को लाइक कर दिया मोर मौसी ब्लॉग को लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया शेयर कर दिया खाओ जो सेठी कौन करूजु फूल कहीं चिरुजु फूल फूल गछरे भल नहीं देखा जिबा फूल कहीं चिरुजु कौन करबु माने फूल गुड़ाक नष्ट करूजु गछरे थिला भल नहीं देखा जिबा ठाकुर को फूल दिया खाली फूल गुड़ाक गछरे भल देखा जाउनी ठाकुर को खाली दिया तु चिरिगिरी नष्ट करूजु एरा भल करूजु तमें तो सब फूल गछ गुड़ाक दौज नष्ट करी फूल गुड़ाक सब आनिकी फिकी दौज चिरी चिरी सेरा भल करूच ना हाँ गछरे आ लागबो तुड़ी देइछ जे फूल गुड़ाक नष्ट कले भल नहीं केमिति भल नहीं नष्ट करूज तुम्हें फूल गुड़ाक ये सब फूल गछ मो माँ लगे देखु फ्रेंड्स केमिति लगुची किरा करूछ सुरसा उडौजी काहे आइछ सुरसा उडे आसीची तुम नानी को पचार तबा काहे आइछ बनता संगे कथा कहू तबा गा काहे तबर गा काटा गा तुमर गां काटा की पतरा पाली हमें भी हिडो आसीजी हाँ तुम्हें ना हमर गारो ना मैं तो चलता दिसवाली खाए फिर बंदी तक किरा करजु क्या करजु किरा उडौछु काम करा पिलाटा हैप्पी पेरेंट्स डे बापा माँ
थैंक यू। ମୁଁ ସକାଳୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ କାମରେ ବିଜି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ମା ତ ସେ ତା କାମରେ ବିଜି, ବାପା ବି ଦିଶୁନି ହେଲେ ବି ସିଏ କାମରେ ବିଜି। ବାପା ହାଇ କରିଦିଅ। ଏଇଠି ହଁ, ହାତରେ ହାତରେ କର। ହଁ ମା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଏକାଠି କରିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇମି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାମରେ ବିଜି। ମା ସେ କୋଳିଥ ଆଉ ସେ ସୋରିଷରେ ବିଜି। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି ତ କେହି ମାନେ ଏକାଠି ହିଁ ନାହିଁ। ମା ବାପା ଟୋଟାଲି, ମା ବାହାରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ବାପା ଯେ ଘରେ ତ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଗାର ପାଇଁ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କାମ, କାଲି ଦେଖିବେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ ସେ, ହେଲେ ବି ସେ ସୋରିଷ ପିଟୁଛନ୍ତି ବସିକି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ମାନନ୍ତିନି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।